नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं अपना टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज का हुआ ऐलान। टीआरएस एमआईएम की शानदार कामयाबी तो वहीं बीजेपी का मौक़िफ़ हुआ मजबूत। उम्मीद से ज्यादा नशिस्तों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की हिदायत के बाद 12 दिसंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। फरीकैन आपसी रजामंदी से केसों को लोक अदालत के जरिए हल करवा ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला जज साईरमा देवी। सड़क के नाम पर गहरे गड्ढे यूजीडी के कामों के बाद यूं ही छोड़ दिए गए, बन रही है आवाम के लिए मुसीबत व हादसात का सबब। मुंतखब नुमाइंदे व हुक्काम के तवज्जो की अशद जरूरत। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस की सबकत, एमआईएम ने भी शानदार कामयाबी की दर्ज तो वही उम्मीद से ज्यादा नशिस्तों पर बीजेपी का कब्जा। हैदराबाद के जीएचएमसी इंतखाबात टीआरएस पार्टी को फिर से एक बार सबकत हासिल हुई। गुज़िश्ता की बानिस्बत टीआरएस के वोट बैंक में कमी। गुज़िश्ता इंतखाबात में आवाम ने टीआरएस को 99 सीट पर फाइज किया था। अब की बार आधे सीटों से टीआरएस को इक्तफा करना पड़ा और ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में टीआरएस और एमआईएम की मखलूत हुकूमत का कयास लगाया जा रहा है। तो बीजेपी ने भी उम्मीद से ज्यादा नशिस्तों पर अपना कब्जा जमाया और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल इंतखाबात में जीत दर्ज की। हादसे में पैर से मुतासिर होने के बाद शेख सलीम माली तौर पर बहरानी का शिकार। अहले खैर हज़रात से इमदाद व ताउन की अपील। नंदीपेट मंडल मुस्तकर बरकतपुरा के रहने वाले शेख सलीम जो 2014 में सऊदी अरब जाने के कुछ रोज में ही एक एक्सीडेंट में पैर जबरदस्त मुतासिर हुआ। फिर इंडिया वापस अपने घर पहुंच गए। बीवी, 2 लड़कियां और लड़के का गुजारा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल से पेट पालने के लिए कर्ज के जरिए किराना दुकान खोली गई, मगर हालात दिन ब दिन मुश्किल होते गए। बाहर निकलना मुश्किल हो गया, दुकान बंद हो गई, पैर की तकलीफ बढ़ने लगी। बीवी और 3 बच्चों का गुजारा बड़ा बोझ बनने लगा। उन्होंने बताया कि आज बीवी बीड़ियां बनाते हुए पूरा घर चला रही है, जो कि मुश्किल बात है। शेख सलीम ने चैनल के जरिए दर्दमंदाना मुखलिसाना अंदाज में अहले खैर हज़रात से इमदाद व ताउन की अपील की। నా పేరు సలీము. నేను సౌదీ అరబ్ పోయినట్టు పిల్లల కోసం నేను చిన్న ఏంటంటే పిల్లల కోసం ఎవరు లేరు, నాకు అమ్మ నాన్న లేరు. అయితే మా పిల్లల కోసం పోయినట్టు బయట దేశం అది ఎవరు లేరు. అందుకోసమే నేను నాకు ఇల్లు ఇట్లా ఏం లేదు. బయట దేశంలో యాక్సిడెంట్ అయింది, అందుకోసం బయటకు వెళ్ళి వచ్చేసాను. 2014లో యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆ రోజు నుంచి నాకు ఎవరు సాయం చేస్తలేరు. ఈరోజు నాకు లిమ్స్ హాస్పిటల్ 2 సార్లు ఆపరేషన్ అయింది, సర్జరీ ఆపరేషన్. మళ్ళీ ఈసారి ఆపరేషన్ చేయాలంటారు, పైసలు లేవు. చిన్న బతుకు ఉంది, కిరాణా షాప్లో జీతం చేసుకుంటే పిల్లలకు బతికిస్తున్నా. నాకు పరేషాన్ ఉన్నది. ఎవరైనా దాతలు సేవ చేస్తే మంచిగుండే అని నేను దయచేసి చెప్తున్నా, అందుకోసమే అని చెప్పుతున్నా. इंसानी कीमती जानों को बचाने के लिए बर वक्त खून की फराहमी, बेहतरीन खिदमत खल्क एसबी ब्लड बैंक इंतजामिया एम.ए. माजिद व शेख शकील की जानिब से जारी। मजीद असरी तिब्बी मुआयनों की सहूलत के लिए अमरीका की तैयार करदा मशीनों की तनसीब। आवाम को प्लाज्मा थेरेपी, डेंगू व कई अमराज के मुआयनों के लिए मिलेगी बड़ी सहूलत। एनआरआई अब्दुल्ला कौसर का ब्लड बैंक के दौरे के मौके पर इशार। ब्लड बैंक इंतजामिया को पेश की मुबारकबाद। एनआरआई अब्दुल्ला कौसर हाल मुकीम अमरीका ने कल निजामाबाद शहर आमद के मौके पर
एसबी ब्लड बैंक खलीलवाड़ी का दौरा करते हुए ब्लड बैंक में अमेरिकी कंपनी की तैयार करदा प्लाज्मा थेरेपी मशीन की तनसीब पर ब्लड बैंक इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि निजामाबाद शहर और जिले के मरीजों को शहर में ही असली तिब्बी मुआयनों की सहूलत हासिल हो रही है, जिसमें एसबी ब्लड बैंक की खिदमत सर-ए-फहरिस्त थे। एम ए माजिद सदर एसबी ब्लड बैंक खलीलवाड़ी, शेख शकील सेक्रेटरी ने जनाब अब्दुल्ला कौसर एनआरआई को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि कोरोना वायरस फैल जाने के बाद मुतासरीन को प्लाज्मा थेरेपी के लिए हैदराबाद का रुख करना पड़ रहा था। एसबी ब्लड बैंक में आवाम की इस मुश्किल को दूर करने और असली मुआयने की फराहमी के लिए अमेरिकन कंपनी की तैयार करदा प्लाज्मा थेरेपी मशीन की खरीदी करते हुए यहाँ नस्ब किया है, जिसमें कोविड मरीजों के साथ साथ झुलस जाने वाले मरीज, डेंगू के मर्ज में मुब्तला मरीजों के मुआयने कराने में आसानी होगी। जनाब अब्दुल्ला कौसर ने एसबी ब्लड बैंक इंतजामिया की खिदमत की सताइश की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नवीद इकबाल सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस, रफीक कुरैशी सीनियर कायद टीआरएस व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एसबी ब्लड बैंक इंतजामिया की जानिब से एनआरआई अब्दुल्ला कौसर की गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए खैर मकदम किया गया। इस वक्त एसबी वॉलंटरी ब्लड बैंक माजिद और शकील साहब की ज़ेर निगरानी चल रहा है। ये करीबन 10 साल से ये इदारा या एक खिदमत का जो क़ायम किया गया ब्लड बैंक, इसकी मैं जितनी सराहना किया जाए कम है। ये इस तरह नहीं सिर्फ एक बिलखुसूस किसी मुसलमानों के लिए बल्कि नहीं, ये हर एक के लिए इंसानी खिदमत के जज्बे से, इंसानी खिदमत के उस इरादे से इन्होंने ये क़ायम किया। वो आज इस खिदमत की है, ख़ास तौर पे पिछले कोविड के इस हंगामी सूरत हाल के अंदर ऐसे पेशेंट्स के ऊपर इन्होंने ब्लड फराहम करके बहुत सारी खिदमत की, उन्होंने मुझे बताया। और अभी मैं एक मशीन का मुआयना किया जो अमेरिका से यहाँ इन्होंने मंगवाया है, करीबन उसकी कीमत 25 लाख रुपए कुछ है। वो मशीन मंगवा कर वो उस प्लाज्मा थेरेपी का भी उसमें वो ब्लड जमा करके इनको जिस तरह की थेरेपी दी जा रही है उसका भी यहाँ पर इफ्तिताह अमल में ला रहे हैं वो लोग। मुझे बहुत खुशी हुई इन चीज़ों को देखकर कि हमारा शहर निज़ामाबाद भी आज कोई पीछे नहीं है और ज़िले सतह पर या रियासती सतह पर या ऑल इंडिया लेवल के सतह पर जिस तरह की आज खिदमत चाहिए, सहूलतें चाहिए, हमारे इस शहर निज़ामाबाद में मौजूद है और हमें दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ये इनकी खिदमत हर एक के लिए हाजिर है। मुझे बहुत खुशी हुई, ख़ास तौर पे हमारा ये मुस्लिम इदारा, हमारे ये मुस्लिम हमारे भाई जो इसकी खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत ही इंसानियत की खिदमत है। इसका अजर दुनिया में तो खैर कोई नहीं दे सकता, अल्लाह ताला इसका अजर इनको दे। और ऐसे इदारे ऐसे हमेशा इनके ऊपर बहुत खुदा की मेहरबानी रहती है, ये तरक्की करते हैं और वो हमारे तमाम लोगों का भी ताउन चाहिए हर वक्त। यहाँ से इनका ताउन करें और ताउन लें इनसे, ये बराबर हाजिर है खिदमत के लिए। क्योंकि ब्लड एक ऐसी वो है, किसी आदमी की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो वो इसका जान का लेना देना होता है, ऐसे हालात में ब्लड दिया जाता है। हमारे शहर निज़ामाबाद के अंदर मौजूद है और ये खिदमत यहाँ मौजूद है, इससे इस्तेफादा कीजिए। और मुझे आज बहुत बेहद बेइंतहा खुशी है कि माजिद की हमारे शकील की निगरानी में ये तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हमारे तमाम निज़ामाबाद के शहर निज़ामाबाद को खैर। हाँ, ये इनके इस इदारे में डेंगू के मुतासिर के लिए ब्लड की सहूलत मौजूद है, इससे इस्तेफादा कीजिएगा। मैं आपसे फिर एक मरतबा इनसे गुजारिश करता हूँ कि और तरक्की करें और दुआ गो हूँ कि ये तरक्की में अल्लाह दिन दुनिया रात दिन तरक्की कराए। गैर मजाज काबिज़ीन की जानिब से 48 एकड़ सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करते हुए वेंचर्स बनाने के खिलाफ गांव की आवाम का एमआरओ दफ्तर पर एहतजाजी धरना। एमआरओ को पेश की तहरीर यादाश्त, किया कार्रवाई का मुतालबा। एडपल्ली मंडल के जमलम गांव वालों ने आज एडपल्ली एमआरओ दफ्तर के मुकाबिल सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के खिलाफ जबरदस्त धरना दिया और एमआरओ प्रवीण को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर एडपल्ली साबिका एमपीपी जी पोचैया ने बात करते हुए बताया कि जमलम मौजे की हुदूद में सर्वे नंबर 48/1 में 48 एकड़ सरकारी जमीन पाई गई है, जिसे इख्तिदारी पार्टी के कायदीन रातों रात ट्रैक्टरों के जरिए हमवार करते हुए कब्जा करके वेंचर्स बनाना चाहते हैं। ये जमीन जमलम और एमएससी फार्म के दरमियान है,
जिसमें 2 मौजेजात के डंपिंग यार्ड, शमशान घाट, कंपोस्ट शेड की तामीर की गई। कुछ दिनों से इस एरिया में पहाड़ है जिसका सर्वे नंबर 48/1 है। कुछ गांव के टीआरएस कायदीन रातों में थोड़ा थोड़ा हमवार कर रहे हैं। इनके रोके जाने पर गांव वालों को डरा धमका रहे हैं और इस पहाड़ से निकाले जाने वाली मोरम की गैर कानूनी मुंतकली भी की जा रही है। इस इवेंट में एडपल्ली एसआई एलागौड ने मोरम निकाले जाने वाले जेसीपी को जब्त किया और इस जमीन के कब्जेदारों ने बाज़ाब्ता बताया कि हमारे पीछे इख्तियारी पार्टी के बड़े बड़े कायदीन हमारे साथ है। इस जमीन में हरित हरम के लिए नर्सरी भी लगाई गई जिससे काबजीन ने इन पौधों को तहस नहस कर दिया। पूछे जाने पर मुकामी तहसीलदार ने बताया कि हम तहकीकात के जरिए 48/1 सर्वे नंबर की 48 एकड़ जमीन प्राइवेट पट्टे की जमीन है या सरकारी जमीन है। तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि काबजीन चाहे कोई भी हो, तहकीकात के जरिए कार्रवाई की जाएगी, माफ नहीं किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा जमलम सरपंच के शौर हनुमंतु, वुड्डेपल्ली सरपंच श्रीधर रेड्डी, जमला वुड्डेपल्ली मौजे के गंगाराम, गंगाधर व दीगर मौजूद थे। రోజు ఈ జమలం గ్రామస్తులు ఒక 30 మంది దాకా ఈ జీ పోచయ్య ఎక్స్ఎంపీపీ అనే వ్యక్తి నాయకత్వంలో వచ్చి ఈ జమలం గ్రామము సర్వే నంబర్ 48లా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అంటే సర్వే నంబర్ 48 అనే ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జా చేసి లేవల్ చేస్తున్నారు అనే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. దీన్ని నేను ఇప్పుడే ఇమీడియట్గా సర్వేను పంపించేసి అది 48 సర్వే నెంబర్ అయినా గవర్నమెంట్ సర్వే నెంబర్ అయినా ఇప్పుడే వెరిఫై చేపిస్తే సర్వే ద్వారా ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా చేసినట్టుంటే ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. తప్పకుండా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాము అండ్ ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడుతాము. దానికి సర్వేని ఇప్పుడే ఫోన్లో నేను రమ్మని చెప్పిన పంపించేస్తా. తర్వాత వాళ్ళు అదేదో మొరమ్ము గవర్నమెంట్ దాని కూడా తీసుకుపోతే ఎస్ఐ గారు చేంజ్ చేసేది సార్ అని చెప్తా ఉన్నారు. అది నేను ఎస్ఐ గారిని అడిగి అది కూడా మాట్లాడతాను. ఇంకో పాయింట్ ఎండిఓ గారితో చెప్పి ఆ క్రిమిటోరియం దగ్గర వాళ్ళకు కూడా నేను ఎండిఓ గారు చెప్పి చేస్తా. ఈ గవర్నమెంట్ భూమి కబ్జా అనేది ఉండదండి ఎట్టి పరిస్థితిలో. ఇప్పుడే వీళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఈరోజే సర్వేను పంపిస్తా, సర్వే చేపిస్తా. అక్కడ జరిగే లెవెలింగ్ అది పట్టాలన్నా ప్రభుత్వ భూమికి ఏమైనా వచ్చి రావాలి. వస్తే తప్పకుండా దాన్ని రిస్టోర్ చేసి మేము ఫెన్సింగ్ చేసుకుంటాము, ప్రభుత్వ భూమిని పరిరక్షిస్తాము. వాళ్ళ పట్టా భూమిలో వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు. బట్ వీళ్ళు చెప్పినట్టు ప్రభుత్వ భూమిలో మాత్రం ఎవరైనా కానీ మేము అలా చేసే ప్రసక్తి ఉన్నది. గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవరికి అలాట్ చేయలేదు. అంటే ఇంతకు పూర్వం ఎవరికైనా అలాట్ చేసింది ఉంటే అది వేరే విషయం, కానీ ఇప్పుడు మనం కొత్తగా గవర్నమెంట్ భూమి ఎవరికి అలాట్ చేయలేదు. అదే రోజు జమలం గ్రామానికి సంబంధించినటువంటిది ఎడిపల్లి మండలం జమలం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి 48/1 సర్వే నెంబర్లో దాదాపుగా మేము పుట్టినప్పుడు మాకు ఇప్పుడు 52 సంవత్సరాలు. ఆ రోజు మేము చూస్తూ ఉన్నాము. ఇది టోటల్గా तातुल का शिकार केसों को फरीकैन आपसी रजामंदी के जरिए लोक अदालत से रुजू होते हुए हल करवा ले। 12 दिसंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला जज साई रमा देवी का खिताब। जिला अदालत सर्विस भवन में जिला जज साई रमा देवी ने सहाफती इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर जिला जज साई रमा देवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुताबिक लोक अदालत 12 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। शनाख्त किए गए केसों के मुतालिक हाजिर होते हुए अपने केसों को हल करवा ले। गुज़िश्ता में जो केसेस कोरोना वबा की वजह से सामने नहीं लाए गए थे, इन केसों को हल करवाने के लिए दोनों फरीकैन आगे आते हुए केसों को हल करने के लिए लोक अदालत के जरिए मुस्तफिद हो। इस लोक अदालत के लिए क्रिमिनल, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, हादसाती केस व सिविल केसों वो खानदानी मसाइल के अब तक 2168 केसों की निशानदेही की गई। जिला जज साई रमा देवी ने फरीकैन से लोक अदालत से रुजू होते हुए अपने केसेस को हल करवा लेने की ख्वाहिश जाहिर। 12వ తారీఖున నేషనల్ లోక్ అదాలత్ మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలో నిర్వహింపబడుతుంది. అందుకు గాను మన స్టేట్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్టు నుంచి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళ గైడ్లైన్స్ని అనుసరించి ఇప్పుడు మనము కొన్ని కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది త్రూఅవుట్ డిస్ట్రిక్ట్ వెస్ట్ వైల్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, నిజామాబాద్ జిల్లా, కామారెడ్డి జిల్లా, 2 జిల్లాల్లో కలిపి క్రిమినల్ కాంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్ 1300, చెక్ బౌన్స్ కేసులు 120, బ్యాంక్ రికవరీ కేసులు 82, యాక్సిడెంట్ ఓపీస్ 185, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ అంటే మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చి 75, అలానే సివిల్ మ్యాటర్స్ అన్నీ కలుపుకొని 98, ప్రీ లిటిగేషన్ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి 308, టోటల్ వచ్చి మనకి అరౌండ్ 2168, 2168
68 కేసులు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. మరి ఈ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ ప్రతివారు కూడా మరి ఇటువంటి కోవిడ్ సిచ్యుయేషన్లో గత సంవత్సరం నుండి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కోర్ట్స్ నడవలేని పరిస్థితి, మేము నడిపించాలని అనుకున్నా కూడా కక్షిదారులు రాలేని పరిస్థితిలో ఈరోజు మనం ఉన్నాము. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేషనల్ లోక్ అదాలత్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక మంచి అంటే ఒక కేసెస్ సెటిల్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి ఉపశమన మార్గం అని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకు గాను మరి అందరూ వచ్చి కేసులు సెటిల్ చేసుకొని ఇద్దరు పార్టీస్ కూడా సెటిల్ చేసుకొని చిన్న చిన్న తగాదాలు ముఖ్యంగా ఈ మ్యాట్రిమోనిयल डिस्प्यूट्स లో ఉంటాయి కాబట్టి यूथ कांग्रेस सदर की एसएस से विघ्नेश यादव मुंतकिब। भारी अक्सरियत से विघ्नेश यादव ने उन्हें मुंतकिब करने पर राय दहिंदों से क्या इजहार तशक्कुर। किसी भी जमात में यूथ का अहम रोल होता है। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी का इजहार। जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में यूथ कांग्रेस कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। इस इंतखाब में जिला यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से विघ्नेश यादव को भारी अक्सरियत से मुंतखब किया गया। इस मौके पर रियासती यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी आर गोपी, टाउन यूथ कांग्रेस सदर प्रीतम, जिला और असेंबली यूथ कांग्रेस सदर और यूथ कमेटी का विघ्नेश यादव ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बात करते हुए जिला कांग्रेस सदर मानाना मोहन रेड्डी ने बताया कि देश की तमाम पार्टियों में यूथ पार्टी का अहम रोल होता है। नवमुंतखबा सदर अराकीन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और तमाम को मुबारकबाद पेश की। पार्टी को इत्तेहाद के जरिए ताकतवर बनाए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन सदर केशु वेणु, 38वें डिवीजन कॉर्पोरेटर जी रोहित, NSUI रियासती सेक्रेटरी विपुल गौड, सुधाकर, यूथ कांग्रेस मेंबरान व दीगर मौजूद थे। రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం క్రేజీ ఉన్న వింగ్ ఏదైనా ఉన్నదంటే ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని పార్టీలకి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీలో యువజన కాంగ్రెస్ ఉన్నటువంటి క్రేజీ ఎక్కడ కూడా లేదు. అటువంటి క్రేజీ ఉన్న ఒక విభాగానికి మీరంతా కూడా ఎన్నికైనందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాయి. మీ బాధ్యతల నిర్వహణలో పార్టీకి మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాన్ని మీరు నిర్వహిస్తారని యువజన కాంగ్రెస్ ఎన్నికలలో నిజామాబాద్ తరఫున చాలా ఉత్సాహంగా యువకులు పాల్గొనడం జరిగింది. గడిచిన ఎన్నికలలో నిన్న రాత్రి 9 గంటలకు ఫలితాలు విడుదల చేయడం జరిగింది. రాత్రి విడుదల చేసిన ఫలితాలలో 6 అసెంబ్లీలకు గాను అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్లు, వైస్ ప్రెసిడెంట్లు, जनरल सेक्रेटरी। क्रिकेट में शहीद फौजी आर महेश की याद में फ्रेंड यूथ की जानिब से महेश मेमोरियल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, कई टीमों ने की शिरकत। आरमूर मंडल के पिरकिट में शहीद फौजी आर महेश की याद में फ्रेंड्स यूथ की जानिब से पिरकिट के क्लासिक गार्डन के पास प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर महमूदुद्दीन हैदर, पिरकिट यूथ फ्रेंड ने बात करते हुए बताया महेश मेमोरियल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट को शहीद महेश के नाम पर मुनाकिद किया गया। आर महेश ने देश के लिए जो कुर्बानी दी इसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तलबा व नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की और क्रिकेट के मुकाबलों में कई टीमों ने हिस्सा लेते हुए अपना शानदार मुजाहिरा पेश किया। सड़क के नाम पर गहरे गड्ढे यूजीडी के कामों के बाद यूं ही छोड़ दिए गए, जो आवाम के लिए बन रहे हादसात का सबब। मुंतखबा नुमाइंदे व मुत्तल्लिका हुक्काम तवज्जो दे। शहर के 50वें डिवीजन शिवाजी नगर कॉलोनी में अंडरग्राउंड ड्रेन के लिए खोदे गए बड़े गड्ढों को आज तक बुझाया नहीं गया, जिसके बाद कॉलोनी के आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में खंभों को स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। कॉलोनी के बच्चे बूढ़े इन गड्ढों में गिर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 महीने से इन गड्ढों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जिस पर कॉलोनी वालों ने बरहमी का इजहार किया। 50वें डिवीजन कॉर्पोरेटर से कॉलोनी में खुले गड्ढों और मसाइल पर शिकायत करने पर कॉर्पोरेटर ने मजीद बताया कि आपकी कॉलोनी वालों ने मुझे वोट नहीं डाला और मुझे पूछने या शिकायत करने का कोई हक नहीं, जिस पर अवाम ने बल्दी ओहदेदारों से अपील की कि हमारे मसाइल हल करे। इस मौके पर लक्ष्मी, वानी, नरसिम्हा, शंकर व दीगर मौजूद थे। अपर्णा नामी खातून की जिला कलेक्टर से मुलाकात और अफरादे खानदान की जानिब से हरासानी व हमलों के खिलाफ शिकायत करते हुए उसे तहफ्फुज़ फराहम करने का क्या मुतालिबा। नवीपेट मंडल निजामपुर की रहने वाली अपर्णा पर दौलत के खातिर किए गए हमले की इंसानी हुकूक कमीशन स्टेट ऑर्गेनाइजर व सेक्रेटरी ने सख्त मजम्मत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि गाँव वाले जात पात की बुनियाद पर समझाने पर जात वालों को अभी तक अहमियत न देते हुए अपर्णा की दौलत के खातिर अपर्णा के वालिद, भाई और माँ बार बार हरासानी करते हुए हमले करवा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। अपर्णा ने जिला कलेक्टर के सामने रोते हुए फरियाद की कि मुझे मेरे खानदान के लोगों से हिफाजत और मेरी दौलत मुझ तक महदूद रहने की गुजारिश की, जिस पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही इस मसले की इक्सी की जाएगी। నిజాంపూర్ గ్రామంలో
దుమాల వెంకన్న గారికి ఇద్దరు కొడుకు కూతురు. దీనికి సంబంధించి మరి కొడుకుకు రావాల్సిన దుమాల మల్లయ్య గారి భార్య బిడ్డలకు రావాల్సిన ఆస్తికి సంబంధించిన విషయంలో గొడవ జరగడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మరి కుల పెద్దలందరూ కూడా వారి యొక్క సమక్షంలో సమానంగా ఆడబిడ్డకు మరియు కొడుకు కూతురికి సమానంగా పంచినా కూడా మరి ఆడబిడ్డ కూతురైన పద్మ వారి యొక్క అనుచరుల ద్వారా దాడి చేసి పూర్తి ఆస్తి తమకే చెందాలని చెప్పేసి తమ మేనమామకు సంబంధించిన ఆస్తికి సంబంధించి ఆయన రావాల్సిన కూడా ఈమె అక్రమంగా కొన్ని దొంగ పట్టాలు చేయించుకొని అక్రమంగా కబ్జాలో ఉండి ప్రస్తుతము తద్వారా 25 సంవత్సరాలుగా వస్తున్న డబ్బు తినేస్తూ సొంతంగా ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకొని వీళ్ళని భయంభ్రాంతులకు గురి చేసి దుమాల చిన్నుబాయి, దుమాల అపర్ణ, దుమాల ఆకాంక్ష, అదేవిధంగా దుమాల ఆనంద్పై దాడి చేసి వాళ్ళని చంపడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి చాలాసార్లు వీళ్ళపై దాడి జరిగినా కూడా గ్రామ పెద్దలు, అదేవిధంగా నిజాంపూర్ గ్రామ సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ గారు సామరస్యపూర్వకంగా ఈ యొక్క సమస్యని పరిష్కారం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకొచ్చి ఆస్తిని సమానంగా పంచినా కూడా ఎవరు వినట్లేదని చెప్పేసి ఈరోజు వీళ్ళ ఒక ఆస్తి మాకే కావాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో వీరు వినట్లేదని చెప్పేసి మరియు పక్క గ్రామస్తులైన బ్రాహ్మణపల్లి భీమరాజు, శైలజ, ముత్తంపల్లి నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళని కాపాడడం జరిగింది. జైపూర్, బాన్లపల్లి, ముత్తంపల్లి భీమరాజు, శైలజ, మల్లేష్, భోజక్క, భాస్కర్, ఓసాని వాళ్ళ వల్ల నాకు పానాపే ఉంది. మాట్లాడిండు, నాయమే మాట్లాడిండు, ఎంటీసు నాయమే మాట్లాడిండు, నాయక్కనే జెప్టీసు నాయక్కనే మాట్లాడి కులము నాయక్ అందరూ సమానం మాట్లాడుకొచ్చారు. అందరు మాట విన్నా, అందరు న్యాయం చేస్తా అంటున్నారు. కానీ ఆమె ఇంటలేదు. ఆమె ఈయనక ఇట్లా వేరూరికి వెళ్తే వాళ్ళకి వచ్చి చంపేపిస్తుంది. కొంత పోలీసు వాళ్ళు ఎస్ఐ మనం పట్టించుకొని మాకు న్యాయము, కలెక్టర్ గారు మాకు న్యాయము చేయాలి. కొంత నాకు ఇద్దరు బిడ్డలు పెండిలకు నా ఆస్తి నాకు ఇప్పియాల. మాకు తిందామంటే బియ్యం లేవు, చేపలు అడకసుకుంటూ తింటున్నాము. నా మొగడు మా ఎక్కడ లేడు, అక్క బిడ్డ వాళ్ళే కావాలా. भीमगल के वार्ड 1 में खस्ताहाल सड़क, अवाम को राहगुजर में हो रही है दुश्वारियां। जल्द बीटीया सीसी सड़क की तामीर का अवाम ने किया पुरजोर मुतालिबा। भीमगल म्यूनिसिपल के पहले वार्ड के हुदूद में पुलिस स्टेशन के अहम शाहरा पर कंकर रोड के डाले गए एक अरसा हुआ और काम तातुल का शिकार है। कॉन्ट्रैक्टर कंकर रोड के जरिए इस रोड को सीमेंट रोड या बीटी रोड डाले जाने का अभी तक इंकशाफ न कर सके, जिसके बाद रोड अब पूरी तरह मिट्टी से ढक चुकी है। पुलिस स्टेशन सामने होने से आवाम को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड काउंसलर व आवाम ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करे और राहगीरों को आमदो रफ्त में सहूलत फराहम करने का मुतालिबा किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज का हुआ ऐलान। टीआरएस एमआईएम की शानदार कामयाबी तो वहीं बीजेपी का मौक़िफ़ हुआ मजबूत। उम्मीद से ज्यादा नशिस्तों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की हिदायत के बाद 12 दिसंबर को कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। फरीकैन आपसी रजामंदी से केसों को लोक अदालत के जरिए हल करवा ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला जज साईरमा देवी। सड़क के नाम पर गहरे गड्ढे यूजीडी के कामों के बाद यूं ही छोड़ दिए गए, बन रहे आवाम के लिए मुसीबत व हादसात का सबब। मुतक़ब्बा नुमाइंदे व हुक्काम के तवज्जे की अशद जरूरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।